quiero hacer, antes de leer la porción bíblica, quiero Before reading the portion of the Bible, quiero hacer, amados, una pequeña aclaración. I want to make a small Para clarification. aquellos que no estuvieron aquí el miércoles, For those of you that were not here on Wednesday, hay una diferencia entre interpretación y exposición. there is a difference between interpretation and exposition. Una gran diferencia entre interpretación y exposición. A big difference between interpretation and exposition. Muchas veces en cuanto a las historias bíblicas en el Antiguo Testamento, In many times within the stories of the Old Testament, hacemos mucha interpretación. we make a lot of interpretations. Por ejemplo, For tenemos example, a David y Goliat. we have David and Goliath. Goliat, el gigante que retó la fe de David. Goliath who challenged the faith of David. Y David pudo vencer el gigante porque él le creyó a Dios. And David was able to succeed over Goliath because he was able to believe in God. Así la interpretación puede ser que muchas veces a nuestras vidas So in many times the interpretation can come to our lives. surgen problemas que son gigantes. There may be many problems that may come about. There are gigantic problems. Situaciones difíciles toman el lugar de Goliat Difficult situations that take the place of y Goliath retan nuestra fe en Dios. and challenge our faith in God. Pero si nosotros le creemos a Dios But if we believe in y God tenemos fe en Él, and we have faith in Him, podemos vencer todo gigante que se pueda presentar. we can overcome all giants that will come about in our lives. Eso es interpretación. That is interpretation. Ahora el predicador tiene la carga de probar su interpretación bíblicamente. Now the preacher has the load to be able to clarify that to interpretation. Ahora hacemos interpretación muchas veces con las historias de Jesús. Now we make interpretations about the stories of Y Jesus muchas diferentes interpretaciones and many different interpretations en cuanto al libro de Apocalipsis. in the book of Revelation. Pero cuando se trata de las epístolas a la iglesia, But when it comes down to the epistles of the church, cuando se trata de las cartas del que el Espíritu Santo inspira a los escritores para instruir a la iglesia, when it comes down to the letters that the writers are writing to instruct the church, a la instrucción del Espíritu Santo a la iglesia no se puede hacer interpretación ninguna. with the letters that are coming about in instruction, you cannot make the interpretations. Ahí lo que cabe es exposición bíblica. What comes about there is exposition biblically. Exposición viene de explicar. Exposition comes about by En explaining. otras palabras, cuando hacemos exposición bíblica de las instrucciones que el Espíritu Santo le da a la iglesia, When we make explanations based off of the expositions biblically, lo que estamos haciendo es explicando las instrucciones del Espíritu Santo what we are doing is explaining the expositions of the Spirit of the Lord en su contexto bíblico. in its biblical context. Y no sé si se han fijado todos los mensajes del libro de Romano. And I don't know if you have noticed in all of the messages in the book of Romans, Ninguno ha sido interpretación. none of this has been interpretation. Todos han sido exposición bíblica. All of it has been a biblical exposition. Simplemente explicando Simply explaining las instrucciones que el Espíritu Santo le da a la iglesia. the instructions that the Spirit of the Lord gives to the Porque hay church. personas que pueden decir, bueno, esa es la interpretación del pastor. Many people may say, well, that's the interpretation of the pastor. Pero amados hermanos, yo quiero que nos fijemos que no hay interpretación que quepa en las epístolas de la iglesia. But brethren, I want you to understand that there's no interpretation that will come by in the epistles of the church. Y lo único que cabe aquí es exposición bíblica. The only thing that fits here is the biblical exposition. Explicación del contenido en su contexto bíblico.
explanation within the content and the context Y si biblically. usted oye un predicador y empieza a tratar de a ponerle su propia interpretación a la instrucción del Espíritu Santo a la iglesia, If you ever hear a preacher putting in his own interpretation based off of the biblical context, tenga mucho cuidado. be very careful. Romanos 9 del 19 al 24. Romans chapter 9, verse 19 to 24. Romanos 9 del 19 al 24. Romans 9, verse 19 to 24. Gloria a Dios. Esta es la segunda parte del mensaje Elección Soberana. This is the sovereign election part 2. Quisiera, amados hermanos, poderle predicar la primera y la segunda parte el mismo domingo. I would love to be able to preach the first and the second part in the same Sunday. Pero los estuviera detenido aquí por como 3 horas. But I will be keeping you here for about 3 Y hours. después no vuelven. And then you won't come back. Así que yo quiero que vuelvan. But I want you to come back. Así que la segunda parte de nuestro mensaje Elección Soberana. So our second part in the message, sovereign election, Romanos 9 del 19 al 24. Romans 9, 19 to La 24. primera parte del mensaje fue en Romanos 9 del 1 al 18. The first part was Romans chapter 9, verses 1 through 18. Amén. Y si alguien lo quiere oír, nuestro hermano Freddy lo puso en el YouTube de la iglesia. And if anybody wants to listen to it, our brother Freddie put it in the church YouTube account Bajo el playlist el libro de Romanos. under the playlist of the book of Romans. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia en Victoria dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? And now the word is going to be read in the name of Father, Son, and Holy Spirit. And the church says, Amen. Amen. Verse 19, well then you might say, why does God blame people for not responding? Haven't they simply done what he makes them do? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No, don't say that. Who are you? A mere human being to argue with God? Should the thing that was created say to the one who created it, why have you made me like this? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? When a potter makes jars out of clay, doesn't he have a right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another jar to throw garbage into? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. In the same way, even though God has the right to show his anger and his power, he is very patient with those on whom his anger falls, who are destined for destruction. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. He does this to make the riches of his glory shine even brighter on those to whom he shows mercy, who were prepared in advance for glory. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. And we are among those whom he selected, both from the Jews and from the Gentiles. Altísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos enseña y nos revela quién tú eres, tu palabra que nos enseña la grandeza tuya y la soberanía tuya. Padre, en este momento habla a tu iglesia, enséñanos, equipa a tu pueblo con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a entender, Padre Santo, lo que tú estás diciendo, Señor, y que esta palabra produzca frutos en nuestras vidas, Padre mío, Señor. Hónrate en este momento y glorifícate
como solo tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus Amen. asientos. You may all be seated. Gloria a Dios. La Biblia claramente enseña que Dios es soberano. The Bible clearly teaches that God is sovereign. Pero hay personas y hasta cristianos But there are people and even que Christians tienen problemas con la soberanía de Dios. that have problems with the sovereignty of God. Admiten que Dios es soberano, They admit that God is sovereign, pero después quieren imponerle límites a la soberanía de Dios. but they want to suggest limitations to the sovereignty of Y God. hay que entender, mis amados hermanos, And we need to understand, brethren, que Dios no es soberano, en algunas partes sí y en algunas partes no. God isn't sovereign in just a few parts, and other parts He isn't. Hay que entender que Dios no es soberano, a veces sí y a veces no. God is not sovereign, sometimes yes, sometimes no. Hay que saber, mis amados hermanos, que no existe ni un momento And we need to understand, brethren, that not one instance exists cuando Dios no sea soberano. where God is not sovereign. Muchos dicen que Dios es soberano, Many say that God is sovereign excepto en cuanto a la salvación. except for salvation. Dicen que el hombre se salva a sí mismo He says that that man saves himself, y que Dios no tiene autoridad en la salvación de sus escogidos. and God has no authorization of the salvation of His chosen Pero ones. tenemos que preguntar, amados, But we need to ask, brethren, ¿cómo podremos pensar how can we think que el Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, that God who does all things among His will, haga todas las cosas según el designio de su voluntad, does all things upon His will, pero en cuanto a la salvación de sus escogidos, but based off the salvation of His chosen ones, Él es impotente para hacer algo? He is impotent to do something. Que Él es soberano, He is sovereign, excepto en cuanto a la salvación de sus hijos. except the salvation of His people, His kids. Que su voluntad no alcanza a su propio pueblo. His will isn't enough for His people. ¿Cómo podemos pensar que el Dios que es todopoderoso How can we think that of the God who is almighty and powerful sea impotente en cuanto a la glorificación de los suyos? is incompetent upon His glorification of His people? Hay que entender que Dios es completamente soberano, We need to understand that God is completely sovereign. aún en la salvación final de aquellos que son de Él. Even in the final salvation of those who belong to Him. La Biblia dice en Hechos 13:48, The Bible says in Acts 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. when the Gentiles heard this, they were very glad and thanked the Lord for His message. All who were chosen for eternal life. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. And they all believed everything that became for eternal life. La palabra ordenado aquí del griego es un término militar. The word ordered here in Greek word is an order for military. Que denota ser asignado a una posición. It denotes being assigned to a position. En otras palabras, y creyeron In other words, they believed todos los que estaban asignados a creer. everything that they were assigned to believe. En Efesios 1:3 vemos que la iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual. In Ephesians 1:3, we will see that the church was blessed in everything that there was to be blessed in. Porque hemos sido escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Because we were chosen to Him, we blessed to be Him before the salvation. Verso 5, predestinados Verse 5, predestined para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Verse 5 says, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Fíjense que no es según el puro afecto de nuestro esfuerzo, It is not the effect of our effort. sino que es según el puro afecto de su voluntad. It is the effect of His own will. Verso 6 de Efesios 1
dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Él nos hizo aceptos en el amado. In Ephesians 1:6 it says, so we praise God for the glorious grace he has poured onto us who belong to his dear son. En Tito 1:1 habla de la fe de los escogidos de Dios. In Titus 1:1 it talks about the faith that was chosen for those who are chosen by En God. segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. In 2 Thessalonians 2:13 it says, as for us, we can't help but thank God for you, dear brothers and sisters, loved by the Lord. We are always thankful that God chose you to be among the first to experience salvation, a salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth. Dios es soberano aún en la salvación de sus escogidos. God is sovereign even upon the salvation of his chosen Segunda ones. de Timoteo 1:9 dice 2 of Timothy 1:9 says, que Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 of Timothy 1:9 says, for God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it, but because that was his plan from before the beginning of time, to show us his grace through Christ Jesus. Dios es soberano aún en la salvación de los suyos. God is sovereign even upon the salvation of his chosen Primera ones. de Pedro 1:2 dice 1 of Peter 1:2 que says, somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, escogidos para qué, elegidos para qué, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. 1 of Peter 1:2 says, God the Father knew you and chose you long ago, and his Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. Elegidos según la presciencia. Chosen based off of the presence. La presciencia es pre de antes The word pre is pre for before, y pre de antes y ciencia de conocer. and science is of knowledge. Del griego es la palabra prognosis, From the Greek word it comes about que prognosis, denota conocer algo antes que suceda. which means that you're knowing something before it occurs, before it happens. Dios es soberano aún en la salvación de los escogidos. God is sovereign even upon the salvation of his En chosen la ones. primera parte de Romanos 9, In the first part of chapter 9, Pablo nos acaba de decir que Dios es soberano Paul finishes telling us that God is sovereign. y que en su soberanía, And in his sovereignty, Dios elige a quien darle misericordia y a quien endurecer y darle juicio. God chooses who to give mercy to and who to give judgment to. Como humanos, amados hermanos, esto suena duro. And like humans, brethren, this sounds very difficult. Pero esto no es la primera vez que la Biblia habla de esto. But this is not the first time that the Bible speaks about this. Esto no es algo nuevo. This is not something new. Pablo usa el ejemplo de Moisés y Faraón Paul uses the examples of Moses and Pharaoh para probar que Dios justamente to prove that God justly le da misericordia a quien quiere gives mercy to who he wants y endurece a quien él quiere. and straightens who he wants. Esto también lo vemos en Josué 11, We see this also in Joshua 11 del 18 al 20. from verses 18 to Por 20. mucho tiempo Josué y el pueblo estaban en guerra con todos los reyes. For a long time, Joshua and the people were in battles with the kings. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? And we might ask ourselves why. Josué 11 del 18 al 20 nos
nos dice el por qué. Joshua 11:18-20, it tells us why. Diciendo, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Waging war for a long time to accomplish this. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo a los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. No one in this region made peace with the Israelites except the Hivites of Gibeon. All others were defeated. Verso 20. Verse 20. ¿Por qué? Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. For the Lord hardened their hearts and caused them to fight the Israelites. So they were completely destroyed without mercy, as the Lord had commanded Moses. De nuevo, como humanos, esto suena duro. As humans, this sounds difficult. Pero una y otra vez tenemos múltiples ejemplos But once again, we have many examples de que Dios soberanamente determina a quién darle misericordia y a quién darle justicia. that sovereignly God chooses who to give mercy and who to give judgment Y to. no importa a quién Dios le da misericordia y a quién le da justicia, It doesn't matter who he gives mercy to and who he gives justice Dios to. sigue siendo justo. God continues to be just. Porque cuando Él da justicia, Because when he gives justice, Él está dando lo que nos merecemos. he gives us what we deserve. Como dije aquel domingo, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Like I explained in that Sunday, if everyone sinned, everyone is constitution with the word of God. Todos hemos pecado. We have all sinned. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. We have all broken the law of Y God. si Dios nos diera a todos justicia And if God gave justice to all of y us, nos condenara a todos, and he condemned all of us, Dios estaría dándonos lo que nos merecemos. God would be giving us what we deserve. Y si Dios decide darle a alguien misericordia, And if God decides to give someone mercy, Dios sigue siendo justo. God continues to be just. Porque lo que está haciendo es en su soberanía decidiendo no darle a una persona lo que esa persona se merece. In his sovereignty, he's just choosing to give that person what he deserves, what he or she deserves. De ambas maneras But in both ways, entendemos quién es Dios. we understand who is God. Porque por medio de su misericordia Dios revela su amor. Because based upon his mercy, he reveals his love. Y por medio de su justicia Dios revela su santidad. And by his justice, he reveals his holiness. Su santidad tiene que rechazar por naturaleza todo lo que no es santo. The holiness needs to reject everything that is not holy. Pero su amor hace una forma para demostrar gracia y misericordia His holiness demonstrates grace and mercy a quienes no se lo merecen, to those who do not deserve it. porque solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. That is in the middle of Jesus Christ. Ahora llegamos al verso 19. Now we have reached verse 19. Pablo ya sabe la pregunta que la mente carnal va a hacer. He already knows what the question of his flesh is going to make. Al yo decir esto, By me saying this, ya yo sé lo que la gente me va a preguntar. I already know what people are going to ask me. Y Pablo dice en el versículo 19. Paul says in verse 19, Porque si Dios soberanamente elige, because if God sovereignly chooses, entonces verso 19. so then verse 19, ¿Por qué pues sin culpa? so why without fault? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? For who can resist his will? Me gusta cómo la nueva traducción viviente lo pone. I know how the New Living Translation puts it. Dice, ahora bien, ustedes podrían decir, So for then you guys might be able to say, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder?
Why does God blame people for not responding? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? Haven't they simply done what he makes them do? Vemos, amados hermanos, nuevamente la mente carnal cuestionando la integridad de Dios. You can see the mindset of the flesh questioning God. La otra pregunta que se le hizo porque Dios elige era, pues entonces Dios no es justo. The other question that is coming about is, then God is not just. Y vemos la última vez como Pablo contesta esa pregunta. And here again we see how Paul answers that Y question. ahora vemos la mente carnal haciendo otra pregunta, Now we see the mindful flesh making another question. cuestionando la integridad de Dios. Questioning the integrity of Si God. somos víctimas If we are victims de un Dios soberano, of a sovereign God, entonces ¿cómo es posible que Él nos puede culpar so how is it possible that he can blame us por hacer las cosas que nosotros hacemos? for doing the things that we do? Porque ¿quién puede resistirse a Dios? Because who can resist God? ¿Cómo yo puedo ser responsable de mis propias acciones? How can I be responsible for my own actions? Si la culpa If the fault la tiene Dios. is God's fault. Yo quiero, amados hermanos, que veamos Brethren, I want us to see la respuesta the response que el apóstol Pablo le da a esta pregunta. that the Apostle Paul has upon this question. Verso 20. Verse 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Who are you, a mere human being, to argue with God? ¿Dirá el vaso de barro que lo formó, por qué me has hecho así? When a potter makes jars out of clay, doesn't he have a right to use the same lump? En otras palabras, In other words, ante esta pregunta upon this que question, hace la mente carnal cuestionando la integridad de Dios, that the mindful flesh making the person question God, Pablo le dice en otras palabras, God says, in other words, cállate, be quiet, cállate. be quiet. ¿Quién tú te crees que tú eres? Who do you think you are? ¿Quién tú te crees que tú eres? Who do you think you are? Para cuestionar a Dios. To question God. ¿Quién tú te crees que tú eres? Who do you think you Para are? debatir con Dios. To debate with God. ¿Quién tú te crees que tú eres? Who do you think you Para are? responder en contra de Dios. To respond against God. ¿Quién eres tú? Who are you? Para creerte más bueno que Dios. To believe you are better than Para God. creerte más santo que Dios. To believe you are more holy than Para God. creerte más justo que Dios. To believe that you are more just than God. Pablo dice, cállate. Paul says, be quiet. Si usted cree que puede debatir y discutir con Dios, allá usted. If you think you can question and debate God, that is on you. Pero déjeme dejarle saber But let me let you know que Dios sabe más que nosotros. that God knows more than we do. Por años, amados hermanos, yo luchaba con la doctrina bíblica de la elección. For many years, I struggled with the doctrine that was biblical. Pero después de estudiarlo y verlo por todas las escrituras, But after studying it and seeing upon all of the scriptures, finalmente yo tuve que pedirle perdón a Dios finally I had to apologize to y God rendirme ante la autoridad de su palabra y su soberanía. and surrender upon the power and sovereignty of Him. Fijémonos, mis amados hermanos, Let's look at something here, que el brothers and apóstol sisters. Pablo no trata de hacer alguna aclaración, That the apostle Paul doesn't try to make any clarification diciendo, no, eso no es lo que yo estaba tratando de decir. by saying, no, that's not what I was trying to say. O yo no quise decir que Dios escoge, yo no quise decir eso. And I didn't want to say God chooses. I didn't want to say that. No me malentiendan. Don't misinterpret me. El apóstol Pablo no hace ninguna aclaración ninguna, The apostle Paul does not make any clarification. sino que dice, ¿cómo te atreves cuestionar a Dios? Instead, he says, how dare you question God? ¿Cómo te atreves insultar el carácter de Dios que es santo y soberano? How dare you question the character of God that is holy and sovereign? ¿Cómo te atreves?
How dare you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú Who are you para decir que Dios no es justo? to say that God is not just? Cuando la Biblia dice en Génesis 18:25, When the Bible says in Genesis el 18:25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. should not the judge of all the earth do what is right? ¿Quién eres tú para cuestionar la soberanía del Dios del universo? Who are you to question the sovereignty of God of the Lo universe? dice con autoridad. Well, it says with authority, Cállate, oh hombre, y reconoce lo poquito que tú sabes. Paul says, be quiet and recognize the little bit that you know. Suena fuerte. It sounds strong. Pero amados hermanos, hay que entender But brothers, we need to understand que es arrogancia del ser humano asumir it is the arrogance of a human being que to assume puede llamar a cuenta a Dios. that they can make counts with God, Pablo to dice- challenge God. Pablo dice, déjame enseñarles la locura de esa pregunta. Let me show you, Paul says, let me show you the craziness of that question. Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? When a potter makes jars out of clay, doesn't he have the right to use a lump of clay to make one jar? En otras palabras, In other words, así como el barro no puede entender la mente del alfarero, just like the clay can't understand the mindset of the potter, así nuestras mentes humanas ilimitadas y finitas that the same way is the mindset which is limited, no podrán comprender las acciones de un Dios cannot comprehend the actions of one God infinito. infinitely. El problema que tenemos, amados, The problem that we have es que queremos hacer que Dios quepa cómodamente en la caja de nuestro razonamiento humano. we want God to fit within the box of reasoning of a human being. Tratamos de meter a Dios en la caja de nuestro razonamiento. We try to fit God within that box of reasoning, Y cuando Dios no cabe en esa caja, and when God doesn't fit in that box, nos sentimos incómodos. we feel uncomfortable. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, But Paul, filled with the Spirit of the Lord, le dice a sus oyentes: he tells the people who are listening, cállense y entiendan las limitaciones de su propio entendimiento. be quiet and understand the limitations of your own understanding. Dios no cabe en esa caja. God does not fit in that box. Verso 21. Verse 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso de honra y otro para deshonra? Doesn't he have a right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into? Ahora entendamos, Now let's understand. no es que Dios hace pecadores, It is not that God makes sinners, porque la Biblia dice claramente que todos somos pecadores. because the Bible clearly states that we are all sinners. Fíjense que Dios está usando la misma masa de barro Just understand that God is making the same cup of clay para hacer jar of clay los vasos diferentes. to make the jars different. Dios está usando la misma masa de barro. God is using the same clay within the jars. Esa misma masa contaminada. That clay is contaminated. Dios está usando la misma masa. God is using that same Y de la clay. misma masa, And that same clay, Dios está creando vasos para honra y vasos para deshonra. God is making jars for honor and dishonor. Ahora, hay personas que enseñan Now there is people that teach que Dios predestina a unos para salvación y otros a la perdición. that God predestines people to go to salvation and not salvation. Pero amados hermanos, la Biblia no enseña sobre la doble predestinación.
But the Bible doesn't teach the double Déjame predestination. repetirlo otra vez. Let me repeat that La again. Biblia no enseña sobre la doble predestinación. The Bible does not teach upon the double predestination. Todos estábamos en la misma masa contaminada. We were all in the same clay that was contaminated. Todos merecemos ser condenados. We all deserve to be condemned. Pero entre todos los condenados, But within all who are condemned, Dios soberanamente escoge para él vasos donde él pudiera hacer notoria las riquezas de su gloria. God sovereignly chooses the jars that he wants to make notorious for his glory. Fíjense, él quiere hacer notoria las riquezas de su gloria. He wants to make notorious the riches of his glory. Y aquí la Biblia dice que Dios hace notoria las riquezas de su gloria de dos maneras. And the Bible says here that notoriously he makes riches of his glory in two ways. Por medio de su ira Based off his wrath y por medio de su misericordia. and based off of his mercy. A unos Dios le da gracia, For some, God gives grace. algo que no se merece. For those who don't deserve it. A otros Dios les da justicia y juicio For others, he gives justice and judgment por causa de su pecado. because of their sin, Algo que nos merecemos todos. something that we all deserve. Por la gracia y la misericordia Dios revela que Él es amor. For grace and mercy, God reveals that he is love. Por la justicia y su ira Dios revela que Él es santo. For justice and wrath, God reveals that he is Y holy. cuando tiene misericordia And when he has mercy, o cuando expresa juicio, or when he expresses de judgment, ambas formas Dios recibe gloria. in both ways, God receives glory. Verso 21. Verse 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? When a potter makes jars of clay, doesn't he have a right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another jar to throw garbage into? Verso 22. Verse 22. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. In the same way, even though God has the right to show his anger and his power, he is very patient with those on whom his anger falls, who are destined for destruction. Y de igual manera, ¿y qué? Si Dios, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. In the same way, even though God has the right to show his anger and his power, he is very patient with those on whom his anger falls, who are destined for destruction. Y sabemos que no se está refiriendo solamente a los judíos escogidos, And we know that he's not only referring to the chosen ones who are Jews, sino el verso 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. and verse 24 also states that, and we are among these whom he selected, both from the Jews and from the Gentiles. Fíjense en la autoridad que el Espíritu Santo le da al apóstol Pablo. Notice the authority that the Spirit of the Lord gives to the Apostle Paul. ¿Y qué? And what? Si Dios, ejerciendo su derecho como Dios soberano, hace esto. And God in his right is doing what the sovereign God does things. ¿Y qué? And what? Si Dios como es soberano, God as the sovereign tiene vasos preparados para su ira y vasos preparados para su misericordia. has jars ready for wrath and jars ready for his mercy. ¿Y qué? And what? Si Dios como soberano muestra su ira para hacer notorio su poder. God as a sovereign shows his wrath to make notorious his power. Por medio de su ira a unos, By his wrath on some, mientras a otros Dios muestra misericordia para hacer notoria las riquezas de su gloria. and in others he shows mercy to show notorious his mercy. Pablo dice con autoridad y poder. Paul says with authority and power. ¿Y qué? And what? Dios,
tiene derecho para hacer lo que Él quiera. God has the right to do what he wants. ¿Y qué derecho tienes tú And what rights do you have para de llamar a cuenta a Dios y decirle, Señor, tú no puedes hacer eso? to challenge God and tell God that he can't do Cuando that? de ambas maneras Dios está recibiendo gloria. When in both ways God is receiving glory. El Dios que es santo The God that is holy, tiene el derecho para responder a unos con ira. por he su has the pecado. right to respond to people in a wrathful manner. Tiene el derecho de responder con ira por su pecado, He has the right to respond in a wrathful manner lo cual nos merecemos todos. in which we all deserve. Y al mismo tiempo, And at the same time, el Dios que es amor tiene el derecho de responder the God who is love has the right to respond con gracia y misericordia. with grace and mercy. Él es Dios soberano He is God who is sovereign, que dice, yo tengo that says- misericordia del que yo quiero tener misericordia y yo endurezco al que yo quiera endurecer. I show mercy upon whoever I want to show mercy to, and I straighten whoever I want to straighten. Por eso, amados hermanos, como humanos, That is why, as humans, brethren, como suena tan difícil, because it sounds so difficult, se nos hace difícil aceptar la soberanía de Dios. it becomes difficult to accept the sovereignty of God. Por eso muchos dicen que Dios es amor. That's why many say God is love. Y lo único que dicen es amor. God is love. Como que si eso es todo lo que Dios es. Like if that was the only thing God was. Pero amados, hay que entender But brethren, we need to que understand la ira, that the wrath, el juicio, the judgment, la santidad the holiness, son tan parte de Dios they're all parts of God. como lo es su amor, su gracia y su misericordia. Just like his love and mercy. Y es cuando todos estos atributos de Dios Because all of these attributes to God se juntan perfectamente. come together perfectly. Es ahí cuando podemos ver más profundo quién es Dios. And that is when we're able to see profoundly who is God. Podemos ver la perfección de Dios We can see the perfections of al God ver cómo todos sus atributos se juntan perfectamente en Él. to see how all of his attributes come together perfectly in Verso him. 22 Verse 22. nos dice que Dios tiene un intenso deseo. Verse 22 says that he has an intense desire. Verso 22 dice que nos enseña que Dios tiene un intenso deseo Verse 22 teaches us that God has an intense desire para hacer visible quién Él es. to make visible who he is. ¿Lo que dice? ¿Y qué? And it says, and what? Si Dios queriendo denota intenso deseo de mostrar. Si Dios queriendo mostrar o hacer visible su ira, hace y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. In the same way, 22 says, in the same way, even though God has the right to show his anger and his power, he is very patient with those on whom his anger falls, who are destined for destruction. ¿Y qué? Si Dios tiene un intenso deseo de revelar quién Él es por medio de la ira. And what if God has an intense desire to reveal or who's going to have the wrath? El barro no tiene ningún derecho de cuestionar al alfarero. The clay has no right to question who is the potter. Y asimismo ningún ser humano tiene derecho de cuestionar a Dios. In the same way, no human being has the right to question God. Verso 22 dice, Verse 22 says, dice que Dios soportó con mucha paciencia los vasos preparados para la destrucción. and God says that, the verse 22 says that God was very patient on those whom anger falls to. El corazón del ser humano es tan perverso, The heart of the human being is very perverse. es tan malo, It's very bad. es tan
contrario a la santidad de Dios. It's contrary to the holiness of God. Que a veces yo me pregunto, That sometimes I question myself. ¿cómo es posible que un Dios que es santo How is it possible that a God who is holy sea tan paciente be so patient con la humanidad? with humanity? El corazón del hombre es tan malo The heart of the human is so bad. y aún así And even then, Dios, en vez de acabar con el pecado una vez y por todas, instead of God finishing with sin once and for en all, vez de Dios acabar con todos los pecadores de una vez y por todas, instead of God finishing up with all sinners once and for all, es paciente, He is patient. es paciente, He is patient, haciendo conocer making understanding lo que muchos se refieren como la gracia común what many refer to as the common y grace, permitir que nosotros como seres humanos and allowing us as human beings disfrutemos de la lluvia enjoy of the y rain el sol and the sun y la naturaleza and the natural sights, y nos permite enamorarnos and he allows us to fall in y love with establecer vidas con aquellos que amamos and establish lives with those who we y love vivir feliz and live y happy comer comida buena. and eat good food. Todo eso, amados hermanos, es All solo of por that, la brethren. gracia de Dios. All of that is provided by the grace of Todo God. eso es por la gracia y la benignidad de Dios. All of that is because of the goodness and the grace of Dios God. es paciente. God is patient. Y en vez de acabar con todos nosotros de una vez y por todas, Instead of finishing with everything and everyone once and for all, Dios es paciente. God is patient. Y todo esto es And por la- all of this por la is gracia y la benignidad de Dios. because of the goodness and grace of God. Porque lo único que merecemos como seres humanos Because the only thing we deserve as human beings es la muerte is the death y es la separación de Dios para una eternidad. and separation of God for one Pero eternity. Dios es paciente But God is patient. y su paciencia, la Biblia enseña que es para conducir al arrepentimiento. And the Bible says that the patience is to conduce repentance. Pero lo que hace el corazón perverso del ser humano But what the perverted heart does in a human being es menospreciar la paciencia y la benignidad de Dios. is take for granted the patience of God. Y cuando el ser humano menosprecia la paciencia y la benignidad de Dios, And when a human being takes for granted the patience and goodness of God, lo que hace es que empieza a almacenar algo. what he does is start pinpointing at something. Almacenar, save, Oh, save, store. a store. Empieza a almacenar algo. He starts saving or storing something. Empieza a almacenar la ira de Dios. Starts saving the wrath of God. Mira lo que Romanos 2 del 4 al 6 dice. Look at what Romans chapter 2 verse 4 to 6 says. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Okay. Verse 4 says, "Don't you see how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see his kindness is intended to turn you from your sin? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios." But because you are stubborn and refuse to turn from your sin, you are storing up terrible punishment for yourself. For a day of anger is coming when God's righteous judgment will be revealed. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
He will judge everyone according to what they have done. En Romanos 3 la Biblia nos enseña claramente In Romans 3, the Bible clearly teaches us something. lo que es el corazón del ser humano, What is the heart of a human being? que no quiere saber de Dios, That they don't want to know of God. quiere la bendición de Dios, They want the blessings of pero God, no quieren al Dios de la bendición. but they don't want God of the blessing. Quieren los beneficios de Dios, They want the benefits of pero God, no quieren al Dios de la Biblia. but they don't want God of the Y Bible. como resultado crean un Dios en su propia imaginación. As a result, they create a God of their own Crean un imagination. Dios que es tolerante al pecado. They create a God who is tolerant of sin. Y al final serán recipientes And finally, they'll be de recipients toda la ira que ellos mismos atesoraron. of all wrath that they have treasured. Todo el barro del alfarero está contaminado. All jars of the potter is contaminated, Pero aún of the así- clay is contaminated. Pero aún así vemos que el alfarero tomó para él vasos But the potter took jars que demostrarían la gloria de su misericordia. that demonstrated glory upon the mercy. Y ese es usted. And that is you. Eso soy yo. And that is me. Por eso Pablo pregunta, ¿y qué? And that's why Paul asks, and what? Si Dios, verso 23, Verse 23. queriendo hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. ¿Y qué? And verse 23 says, He does this to make the riches of His glory shine even brighter on those to whom He shows mercy, who were prepared in advance for glory. Dios se glorifica de ambas maneras, God glorifies Himself in both ways, venciendo al pecado con justicia hacia unos triumphing the sin based off of judgment on justice on some, y venciendo el pecado para con salvación por medio de Cristo para con otros. and saving from sin upon others. A unos Él se revela desde la cruz como Salvador. And for some, He reveals Himself upon the cross as a Savior. A otros And others, Él se revela como aquel que viene a juzgar. He reveals as those who come to judge. Apocalipsis 19 del 11 al 18. Juan vio a ese Jesús que vino a juzgar. Revelation 19:11 to 18, you'll see that they came to judge. Cristo se revela como el juez God is revealed as the judge que viene a juzgar, that comes to judge, que viene a derramar con ira a las naciones. to come with wrath to the nations. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. 11 says, Then I saw heaven open, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages a righteous war. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. His eyes were like flames of fire, and his head were many crowns. A name was written on him that no one understood except himself. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. He wore a robe dipped in blood, and his title was the Word of God. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on the white horses. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y al pisar el lagar del vino, el lagar donde se ponen las uvas para pisotarlas, para hacer jugo, dice, y al lagar, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
From his mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with an iron rod. He will release the fierce wrath of God the Almighty, like juice flowing from a winepress. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. On his robe at his thigh was written this title: King of all kings and Lord of all lords. Dios recibe gloria de ambas maneras. God receives glory in both ways. Él se glorifica de ambas maneras. He glorifies himself in both ways. Él recibe gloria He receives glory. cuando juzga con ira y furor santo, When he judges based on wrath and holiness, y Él recibe gloria and he receives glory cuando derrama su gracia y su misericordia al que no lo merece. when he gives glory and mercy to that one that doesn't deserve it. Si usted ha recibido la gracia y la misericordia de Dios, That if you have received grace and mercy upon God, usted es un testimonio vivo you are a living testimony que le da gloria a Dios. that gives glory to God. Es por medio de usted It is in the middle of you que Dios recibe gloria por la gracia y la misericordia que Él te dio. that God receives glory based off of the mercy and grace that he gave you. Verso 23. Verse Y 23. para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. He does this to make riches of his glory shine even brighter on those to whom he shows mercy, who were prepared in advance for glory. Si usted es salvo, yo le pregunto, If you are saved, I ask you, ¿por qué Dios te salvó? why did God save you? Porque eras tan bueno. Because you were so good? ¿Por qué Dios te salvó? Why did God save you? Porque lo merecías. Because you deserved it? ¿Por qué Dios te salvó? Why did God save you? Porque lo buscaste. Because you looked for it? Cuando la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Because the Bible says that there's no one that looks for God? ¿Por qué Dios te salvó? Why did God save you? Verso 23 nos dice Verse 23 que says Dios te salvó that God saved you para hacer notorias las riquezas de su gloria to make notorious the riches of his glory por medio de la misericordia que Él te demostró. by the mercy that he demonstrated towards you. Ay, Dios mío, Señor. Por eso, amados hermanos, yo siempre digo That's why, brethren, I always say que la salvación del ser humano no está diseñada para darle la gloria al hombre. that salvation of the human being is not designed to give it to give it to the man. La salvación del ser humano está diseñada para darle la gloria a Dios. Salvation is designed to give glory to God. Y qué malagradecidos somos muchas veces. And how ungrateful we are sometimes. Esto, amados hermanos, no es algo nuevo. Brethren, this is not something new. Efesios 1:3, Ephesians 1:3, que ya lo leímos, that we already read pero it, vamos a leerlo ahora en este contexto. but we are going to read it now upon this context. Habla que Dios, de la bendición que hemos recibido en Cristo. It talks about the blessings that we received in Christ. La bendición que la iglesia del Señor ha recibido en Cristo. The blessing that the people of church have received upon Christ. Quiero que nos fijemos primeramente I want us to notice primarily que no son bendiciones que vamos a recibir, they aren't blessings that we are going to receive. sino que son bendiciones que ya Dios le ha dado a su iglesia. These are blessings that God has already provided to his church. Por eso dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. That's why it says that we have been blessed by all blessings spiritually. Verso 3 de Efesios 1. Verse 3 of Ephesians 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verse 4 says, even before he made the world, God loves us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. Como Pablo dijo en Romanos 9, Like Paul says in Romans 9, antes de que naciéramos before we were born, y antes de que pudiéramos hacer bien o mal, before we were able to do good or bad, Dios nos escogió. God chose us. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad y no la nuestra. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do, and it gave him great pleasure. Ahora tenemos que preguntar, ¿para qué Dios nos escogió en Él? Now we need to ask ourselves, why did God choose us within him Antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world? ¿Y para qué fue que Dios nos predestinó hijos suyos And for what God predestined us to be his sons and daughters por medio de Cristo? ¿Para qué? by Christ. Why is that? Verso 6 dice, Verse 6 says, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él nos hizo aceptos en el amado. so we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear son. Dios te escogió. God chose you. Dios te predestinó God predestined you para alabanza de la gloria de su gracia. to glorify him upon his grace. Para que cuando veamos la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas, So when we see the grace that is poured onto our lives, tengamos que postrarnos ante tu presencia y adorarlo en gratitud. we have to surrender upon his blessings and his gratitude. Verso 7, Verse 7. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave us our sins. Las riquezas de su gracia. The riches of his grace. Las riquezas de su gracia. The riches of his grace. Verso 8. Verse 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Verse 8 says, he has showered his kindness on us, along with all wisdom and understanding. El cual se había propuesto en sí mismo de reunir a todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. God now has revealed to us his mysterious will regarding Christ, which is to fulfill his own good plan. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. And in this plan, at the right time, he will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. En otras palabras, Dios te salvó In other words, God saved you para la gloria de Él mismo. for his own glory. La Biblia es clara, amados. The Bible is very clear, La brethren. Biblia es clara. It's clear. Hay personas que dicen There are people that say que en este capítulo 9 de Romanos that in this chapter 9 of Romans, tiene que ver solamente con el pueblo de Israel. it has only to do with the people of Y Israel. no solamente con el pueblo de Israel, sino los escogidos entre el pueblo de Israel. Not only the people of Israel, but also the chosen people of Israel. Recuérdense que Pablo dijo Let's remember that Paul said que no todos los que son israelitas son israelitas. that not all who are Israelites are actually Y en Israelites. Romanos 12 él nos dice que los que son verdaderos israelitas son los que han sido circuncidados del corazón por el Espíritu.
And in Romans 2, it says that those who are Israelites is only because they were circumcised in their heart to become Israelites. No solo a los judíos verdaderos, amados. Not only the true Jews, Esto aplica también a nosotros los gentiles. this also is applied to us, the Gentiles. A nosotros los gentiles que Dios llamó de las tinieblas Us, the Gentiles that have been called upon the clouds a su luz admirable. to his admirable light. No solo hace referencia a los judíos escogidos, It doesn't only make reference to the Jews who have been chosen, sino que claramente hace referencia a nosotros los gentiles. but it also makes reference to us, the Gentiles. En otras palabras, In other words, entre los judíos y entre los gentiles, between the Jews and Gentiles, Dios escogió a un pueblo que sería para Él. God chose the people that are for him. Al entender esto, amados, By understanding this, brethren, la iglesia del Señor debe vivir the church of God should live en gratitud a Dios. in gratitude towards God. Debe vivir dándole gracias a Dios todos los días de nuestras vidas. Should be living by asking for grace upon every day of their lives. Esta palabra nos debe hacer caernos de rodillas This word should make us fall upon our y darle knees gracias a Dios por su gracia and give thanks upon his y darle grace gracias a Dios por su misericordia and give thanks upon his mercy y darle gracias a Dios por el regalo de la salvación and ask for thank y darle thank gracias a us Dios por la sangre de Jesucristo and the blood of Jesus y Christ, darle gracias a Dios por el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. and give thanks for the work that the Spirit of the Lord has done in our lives. Confieso, amados hermanos, I confess, brethren, que hay un misterio that there is a mystery difícil de entender difficult to con understand nuestras mentes with our minds limitadas. that are limited. Hay cosas, amados hermanos, que no vamos a entender. There are things that we aren't going to understand. No las vamos a entender ahora. We are not going to understand them now. No las vamos a entender ahora. We will not understand them now. Y eso está bien. And that is okay, Porque no vivimos because we don't live por vista, sino que vivimos por fe. we don't live by eyesight, but if not, we live by faith. Y cuando vivimos por fe, And when we live by faith, hay que saber que van a haber cosas que no vamos a entender. we need to understand that there are things that we just aren't going to Y understand. eso está bien porque And that is okay, como nuestras mentes tan finitas pueden comprender a un Dios infinito. because how can our finite mindset can understand God who has an infinite mindset? Pero sí debemos saber But yes, we should know, que aunque no las entendamos, even if we don't understand them, las creemos. we believe them. Porque el vivir por fe Because living by faith no es entender el por qué Dios hace lo que hace, is not understanding why God does what he does, sino que el vivir por fe but if not, living by faith es creerle a Dios, is believing in God, aunque no entiendo el por qué. even if we don't understand why. Aunque quizás mi mente no lo pueda entender. Even if my mind may not comprehend Yo it, creo I believe que Dios es amor y al mismo tiempo fuego consumidor. that God is love and at the same time consumable fire. Aunque no lo pueda entender con mi mente humana, Even if I might not understand it with my human mindset, yo creo I believe que Dios da favor inmerecido God gives favor, undeserved mercy, y al mismo tiempo juzga. and at the same time judges. Aunque no lo pueda entender, Even if we don't understand it, yo creo que Dios tiene vasos donde Él derrama su gracia. he has jars where he puts his grace upon, Y al mismo tiempo and at the same time tiene vasos donde Él derrama su ira. he also has jars that he pours out his wrath. Aunque quizás no lo pueda entender, Even if you may not understand it, yo creo I believe que Dios that God tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia has mercy upon those who he wants to have mercy y upon, endurece and straightens a quien Él quiera.
and wants to strain whoever he Y aunque mi wants to mente strain. humana no lo pueda procesar, Even if the human mindset cannot process lo it. creo porque la Biblia lo dice. I believe it because the Bible says it. Y solamente me queda simplemente postrarme ante su presencia And the only thing I can do is surrender upon his presence y adorar al Dios que me salvó en gratitud. and adore the God who took me on upon his grace. Eso es lo único que me queda hacer. That's the only thing that pleases me. Aunque no lo entiendo, Even if I don't understand it, me rindo completamente a Él. I surrender completely to him. Amados hermanos, cuando yo veo que mi salvación, Brethren, when I see that my salvation, desde la perspectiva de la Biblia, from the perspective of the Bible, ahora now tengo menos problemas sometiéndome a Dios. I have less problems surrendering to God. Cuando yo veo mi salvación desde la perspectiva bíblica, When I see salvation based upon the biblical tengo perspective, menos problemas haciendo la voluntad de Dios. I have less problems doing the will of God. Tengo menos problemas siguiendo sus pasos. I have less problems following his steps. Tengo menos problemas trabajando para su I obra. have less problems working for his works. Tengo menos problemas sacrificándome para Él. I have less problems sacrificing Mi myself for him. perspectiva entera cambia. My whole perspective changes. Y lo que hago, lo hago para Dios. And everything I do it for God. No para ser salvos, Not to be saved. sino que lo hago en amor. If not, I do it for love. Porque Él ya me salvó. Because he has already saved me. Pero hay que entender, mis amados hermanos, But we need to understand, brethren, que hay un balance that there is a balance entre la soberanía de Dios between the sovereignty of God y la responsabilidad del ser humano. and the responsibility of the human. Pide que nos pongamos de pie. I ask that you please stand. Hay un balance There is a balance entre la soberanía de Dios between the sovereignty of God y la responsabilidad humana. and the responsibility of a human. Y hay que entender que los frutos en nuestras vidas no son necesarios. And we need to understand that the fruits of our lives are not necessary. Los frutos en nuestras vidas tienen que estar presentes. The fruits of our lives need to be present. Nuestra fe tiene que estar acompañada por obras. Our faith needs to be accompanied by De works. lo contrario, amados, es una fe muerta. The contrary would be a deadly Es faith. una fe que no sirve para nada. It's a faith that it is not good for Hay que anything. saber que el Dios que es soberano We need to understand that God who is sovereign, llamará a cuenta el ser humano we will be accounted for por la forma que le responde a Dios. by the way that they respond to God. Romanos 2, Romans 2, del 6 a 11, 6 to 11, dice: it says, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. He will judge everyone according to what they have done. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e honra e inmortalidad. He will give eternal life to those who keep on doing good. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. But he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. There will be trouble and calamity for everyone who keeps on doing what is evil, and for the Jew first and also for the Gentile. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. But there will be glory and honor and peace from God for all who do good, and for the Jew first and also for the Gentile. Porque no hay acepción de personas con Dios. For God does not show favoritism. Amados hermanos, hay que saber que no es que somos salvos por nuestras obras.
Brethren, we need to understand we are not saved based on our works, sino es que somos responsables por nuestras acciones but we are responsible for our y actions por la forma que le respondemos a Dios. and for the way we respond to Y al God. final de todo, amados, That at the end of al everything, final de todo, at the end of everything, Dios nos llamará a cuenta. God will make us El accountable. Dios que es soberano The God who is sovereign también hace al hombre responsable por lo que hace. also makes man responsible for what he does. Hay un balance There is a balance entre la soberanía de Dios between the sovereignty of God y la responsabilidad del ser humano. and the responsibility of the human. No es que ahora me echo para atrás y no tengo que hacer nada, It is not the case where I sit back and now I don't have to do anything. porque tu fe tiene que estar acompañada por obras. Because your faith needs to be accompanied by works. Si no hay obras que demuestran tu fe, If there aren't works that demonstrate your faith, algo grande te falta. something big is missing in you. Ayúdanos, Dios. Help us, God. Y en este momento, amados, In this moment, brethren, mientras nos ministran con un cántico, while we are administered by a song, yo quiero, amados hermanos, I want to que meditemos en las palabras que hemos recibido en este I día want us to meditate upon the words that we have received today, y que entendamos and want us to understand que el Dios que es soberano un día nos llamará a cuenta. that God who is sovereign one day will hold us accountable. Santo Dios. Un día Dios nos llamará a cuenta. One day God will hold us accountable. Estará nuestra fe acompañada por obras, amados. Will our faith be accompanied by our works, brethren? Esas obras son la evidencia de nuestra fe. Those works are evidence of our faith. Y si no hay evidencia de nuestra fe, And if there is no evidence of our faith, necesitamos someternos al Señor. we need to submit ourselves to God. Necesitamos un verdadero encuentro con Cristo. We need a true encounter with Christ. No basta, amados hermanos, venir a la iglesia It is not sufficient to just come to church y no vivir la vida que refleje la gracia y la misericordia de Dios. and not reflect the lives that we are living with the mercy and grace of No God. basta, amados hermanos, venir y cantar de vez en cuando y adorar a Dios. It is not sufficient to come and sing and praise God every so often, Domingo y después nos pasemos el resto de la semana como que si no conociéramos a Dios. to come on Sunday, but then we spend the rest of the week acting like if we don't know God. No basta, amados hermanos, It is not sufficient vivir como vasos de su honra el domingo to live like jars of honor on Sunday y vivir como vasos de deshonra durante la semana. and live with jars of dishonor the Nues- rest of the week. Nuestras vidas tienen que reflejar que hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Our lives need to reflect that we've had an encounter with Jesus Christ. Meditemos en estas palabras. Let's meditate upon those words. Si alguien necesita la oración, If someone is in need of prayer, aquí estamos. we are here.